बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। معشر الطالبان، نناديكم من المسجد الأقصى المبارك ونقول لكم أنتم اليوم أقوى من أي وقت مضى، وقد أصبحتم حكاما لبلاد الأفغان كما كان الخزرجيون حكاما ليثرب، فلما اتبعوا الحق ونصروا دعوة الحق وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم في بيعة العقبة الثانية، نصرهم الله ومكن لهذا الدين القويم في ديارهم، وأقاموا الدولة الإسلامية الأولى حتى وصل الإسلام إلينا وإليكم بفعل الجهاد والفتوحات. وفتح بيت المقدس أيام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبني المسجد الأقصى أول مرة في أرض الإسراء والمعراج، ثم حرره صلاح الدين رحمه الله من الصليبيين، فكونوا كالخزرجيين، أي كونوا يا طالبان الخزرجيين الجدد، وأعطوا النصرة لمن قد حمل الدعوة وجهز دستور الدولة لتلتحم قوتكم معها، ثم تعلن أفغانستان دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لا إمارة إسلامية. وسرعان ما سيركض। मोहतरम नाजरीन, इस तरह की दिल नशीन रूहानी बातें और औलिया किराम के मलफूजात वाक़ियात सच्चे और मुअतबर हवाले के साथ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल इत्तकुल्लाह को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ बगल में घंटे के निशान को दबाकर सबसे ऊपर ऑल ऑप्शन को भी दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी रूहानी बातें पहुंचाकर अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।